Back, back. Very good. Eating siya. Hala. Tinan mo, oh. Gusto niya mukaon, pero iyang mama man ang gipakaon. Na. Ayaw ba? Mamaya, give you some. Give you some touch. Cindy! Come here, Cindy! You're desperate. Cinderella! Oh, no. Oh, look at, oh, they broke the gate. Mona. My garden is messed up. I cannot plant fruits right here and vegetable, even the chili. I cannot. Look it, a rose. Tingnan mo. Naunsa na niya mong rose. Oh, naupaw kay kaning paakpaakon sa ero. Tingnan mo na dry ang akong kuan din eh. Dapat ala kwanto siya plants. Tingnan mo among yuta empty kay. Naunta ni mga rose sa una, karon wala na kay si Cindy. Permi kaunon. Nagtanom mi din og kamatis, og kanang sili. Puta kay pag-abot na, pagbalik na mo, wala na. Nawagta nga mong kuan. Mahal ra ba to? Palit na mo. Kay para makatanom mi din eh. Hala. Kaunon na ni kuan unya. Cindy, come on, Cindy, let's go. Take me outside. Okay, bye. Hey, come on. Dad, don't put that in the garage.